wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyyu ba'da. Amma ba'du. Good morning, ladies and gentlemen, and also my dearest friends. Thank you for the time and opportunity that have been given to me this morning to talk about Indonesian national heroes. First of all, I would like to give me together here in the good health. The figure of a hero is that who persistently fight for the rights of the nation and try very hard to empower the nation of Indonesia to become a nation of dignity, prosperity, and sovereignty. Hero is a figure that must be respected. Their existence is very meaningful. Indonesia is a country which is rich of history. If we look back, there are so many heroes that have poured out their energy and mind to help us all feel of freedom. Beyond the heroes, we may still live in misery. Independence was obtained because of the struggles of the heroes. Let us all always remember our national heroes, and let us reflect, respect, and gratitude to the heroes by providing something useful for this beloved nation. Therefore, every November 10, Indonesia will commemorate the National Heroes Day. It's all meant for us not to forget the struggles of the heroes. Our text is to appreciate the service of the heroes who have fallen and feel the freedom well. We must feel our independence with positive and proud things. Ladies and gentlemen, and also my beloved friends, long time ago, our national heroes were trying hard to fight for Indonesian independence. They sacrificed their soul and body so that the nation of Indonesia become a free nation and no longer oppressed by other nations. They fought every day and night, battling with the colonial state until they die. They fight together. They are fighting for a better future. We can all gather together today thanks for the service of our heroes. So we should be grateful for the mirrors of the heroes. Speaking of the heroes, actually, there are a lot of people who can be considered as a hero. A hero is not only those who fight for the rights of the nation during the colonial period. There are many other heroes that we sometimes forget about. The teacher is one of the figures of heroes. Because of the witness of the teacher, we can grow big with knowledge and better personality. Without the witness, it is almost impossible for us to grow up stronger. Let us all also always remember the mirrors of the teacher. They have to devote all their ability to help us become a person who is ready to face the life. Only a great nation that never forgot about the past history. Therefore, I invite all of us to contemplate and interpret the Memorial Day hero. Certainly, according to our capacity as students, nationalism and patriotism, we embody in the earnestness of learning by fighting laziness and something that is not useful. We should not just be lazy because in all times, all the heroes struggled, so we could all feel the education. We as young people must continue the ideals of the heroes to advance the nation of Indonesia. Ladies and gentlemen, and also my dearest friends, this is the end of my speech about national heroes. Hopefully my speech can be useful for all of us. I apologize if there is any mistakes. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang telah mewahyukan Al-Quran, rahmat semesta alam, yang di dalamnya terdapat petunjuk serta hidayah, yang dengannya manusia dapat selamat dari azab neraka jahanam, yang di dalamnya ia pernah berkalam, Salamun qaulan mir rabbir rahim. Surah Yasin ayat 58, yang artinya ialah, maka kepada penghuni surga ia berkata, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Oleh karenanya, kita sebagai hambanya yang selalu tunduk dan patuh kepadanya, sebagai hambanya yang selalu mengharapkan nikmat surga darinya, maka alangkah baiknya pembuka kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati hakim dan dewan juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat serta hidayah juga karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam
dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini dengan tercurahkan nikmatnya dan di atas buminya, izinkanlah saya berpidato pada hari ini dengan judul Perayaan Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru mungkin adalah suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang, terutama bagi kalangan remaja. Namun momen tersebut seringkali disalahgunakan menjadi momen untuk bersukaria secara bebas, bahkan cenderung membabi buta. Tak jarang pula momentum tahun baru menjadi sarana bagi para pemuda untuk berkumpul dan berpesta pora hingga melibatkan miras bahkan narkotika. Tahun baru sering pula dikaitkan dengan perayaan hari raya Natal yang mana merupakan hari raya yang dirayakan oleh umat Nasrani. Namun kenyataannya tidak hanya umat Nasrani saja yang merayakan Natal. Kenyataannya masih banyak pemuda yang merayakan hari raya Natal yang mana ia adalah seorang muslim. Hal itu merupakan sebuah penurunan kualitas iman dan moral yang terjadi di kalangan kaum pemuda kaum muslimin yang menjadi tonggak perjuangan agama Islam. Oleh karenanya kaum muslimin sekalian, marilah kita sama-sama menjaga identitas Islam dengan meningkatkan kualitas iman. Isilah agenda tahun baru kita dengan hal yang bermanfaat dan menguntungkan. Janganlah terlena dengan mengikuti hegemoni perayaan tahun baruan, apalagi Natalan. Berdirilah tegak sebagai muslim sejati. Janganlah terlena dengan budaya yang tidak ada arti. Tumbuhkanlah jati diri, berpikir sebelum mengikuti. Karena jika kita mengikuti suatu kaum, niscaya kita akan menjadi bagian dari kaum itu sendiri. Mungkin inilah sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan. Sewajarnya manusia pasti tidak luput dari kesalahan, dan sebaiknya, alangkah baiknya jika hadirin sekalian memaafkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sama-sama kita mengetahui bahwa apabila ada permulaan pasti ada akhir, apabila ada pertemuan pasti ada perpisahan. Oleh karena itu, izinkanlah saya memberikan satu pantun sebagai tanda perpisahan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian pidato kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Hayakumullah, barakallahu fikum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bi'ala syukuri syukranallahi azza wa jalla alladzi qad wata'ana nikmatan katsiratan wal hidayatan hatta nasadi an najtami bi hadzal makan al-mubarakah insyaallah. Sanya, salawatan wa salaman yursilu ila nabiyina Muhammadin nabiyil mustafa nabiyil mustafa hasanah nabiyil Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alladzi qad manas min az-zulmati ilan min az-zamani jahiliyah ila zamani islamiyah hatta ta'rifa ma wa iman wa islam wa wa ihsan. Baik, aku huna amamakum jami'an uridu an akhtuba bil lughatil arabiyyah tahta mawdu' al-istiqlal. Awalan, al-istiqlal bil ghati wal tawajjuh. Asy'arul muslim la yad'u ila lillahi